बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप ज़मीन का लेन देन करें तो उस मौका पे आपको कानूनी मावनत हासिल करनी चाहिए। ये क्यों ज़रूरी होती है, इस पे मैं अक्सर बात कर चुका हूँ। अभी भी किसी की स्टोरी आपके सामने रख के तो मैं इस पॉइंट को अगेन हाईलाइट करता हूँ। यूट्यूब के एक फॉलोअर हैं, वो पहले भी कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं। तो उनका मामला ये है कि 2 साल पहले तकरीबन उनके वालिद साहब ने बहनों की मौजूदगी में तमाम प्रॉपर्टी हम भाइयों को दे दी और बहनों की रजामंदी उसमें शामिल थी। इंतकाल भी करवा दिया गया, यानी कि हिबा का इंतकाल। उस वक़्त दीगर रिश्तेदार भी उस मौका पे मौजूद थे। वो कहते हैं कि ये सब करवाने के बाद वालिद साहब की डेथ होगी और साथ ही बहनें जो हैं वो अदालत में पहुंच गई कि हमें तो पता ही नहीं है, ये हिबा करवा दिया गया है, हमारा हक किधर गया, साडा हक किथे रख। अब सबसे पहले तो ऐसी बहनों को सलाम कि जो एक तरफ उन्होंने वालिद साहब को खुश किया। उस वक्त वालिद साहब ने कहा मैं ये प्रॉपर्टी बेटों को दे रहा हूँ, उन्होंने रजामंदी शो की। चाहिए तो ये था कि वो उधर कहती कि नहीं, हमारी मर्जी इसमें नहीं है, हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ ये कि जब वालिद साहब की डेथ हुई है तो साथ ही वो अदालत में पहुंच गई हैं। या तो पहले काम नहीं करना चाहिए था, रजामंदी नहीं देनी चाहिए थी, या अब नहीं करना चाहिए जो अब वो कर रही हैं। तो ये तो चले होगी इखलाकियात की बातें। अब आ जाए कानूनी जो पहलू है इसमें। तो इसमें अब उन भाइयों की गलती कि जिन्होंने अपने नाम करवाया लेकिन उस वक्त लीगल ओपिनियन ना दिया, किसी वकील साहब को एंगेज ना किया, या एटलीस्ट उनसे जाके डिस्कस ना किया। आपको जाके डिस्कस करना चाहिए था, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक आपको चलना चाहिए था। तो आज ये जो आपके साथ हुआ है, ये शायद ना होता। हो तो फिर भी सकता था, लेकिन आपकी लीगल पोजीशन वो स्ट्रांग होती। अब वो कैसे स्ट्रांग हो सकती थी? तो उसको आप अगर वकील साहब के पास जाते तो वो आपको क्या कहते? वो आपको कहते जो आप इंतकाल करवा रहे हैं, ये आप इंतकाल ना करवाएं बल्कि रजिस्ट्री करवाएं। एक तो आपका ये स्ट्रांग हो जाता पॉइंट। दूसरा वो आपको ये इसमें एडवाइस करते कि आपने जो विटनेस, जो गवाह बनाए हैं, वो गवाह आपने कोई इधर उधर से नहीं बनाने, या अपने रिलेटिव नहीं, बल्कि जो आपकी सिस्टर्स हैं, अगर वो शादीशुदा है तो आप उनके खामंद को उसमें गवाह बनाए। या अगर उनकी एज ज्यादा है और उनके बच्चे 18 साल से ज्यादा हैं तो आप उनके बच्चों को गवाह बनाए, बेटों को, ताकि कल को वो ये ना कह सके कि हमें तो पता ही नहीं था। उससे ये आज साबित हो जाना था कि उनको पता था। फिर जब आप ये सारा कुछ कर रहे थे तो उस मौका पे आप, यानी जब ये हिबा हो रहा था, उस मौके पे आप तहरीर एक ले लेते उन सिस्टर्स की तरफ से। वो भी आपने ना किया, ये भी आपको वकील साहब ने एडवाइस करना था। और वो तहरीर भी कैसी होनी चाहिए थी? अब ये जैसे मैं बयान कर रहा हूँ, अब इस वक्त कोई सुनेगा अगर, आज की डेट में वो हिबा करने जा रहा होगा तो वो कहेगा अच्छा ये तो मुझे बेहतरीन बातें पता चल गई हैं, अब मैं इस तरह करूंगा। फिर भी वो यही कहेंगे कि मैं खुद करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कहेंगे कि हम किसी वकील साहब को जाके एंगेज करें। क्यों लिखना क्या है वो भी फिर वकील साहब ने ही आपको बताना है। क्योंकि आप जो लिखेंगे वो फिर अगेन मुमकिन है जब अदालत में मामला जाए तो पता चले इस तहरीर की तो वैल्यू ही कोई नहीं। किसने लिखना है, कैसे लिखना है, गवाह कौन कौन होंगे, ये सब चीजें मैटर करती हैं। लिखना किधर है, सादा कागज पे लिखना है, स्टाम्प पेपर पे लिखना है। अच्छा, अब फिर आते हैं कि उस वक्त अगर आप वकील साहब को एंगेज करते तो वो आपको मुमकिना तौर पे क्या क्या कर सकते थे। तो चंद बातें मैंने बयान की। फर्दर वो आपको ये कह सकते थे कि कोई वीडियो एविडेंस अपने पास रख ले, यानी जिस महफिल में आप बैठ के ये तमाम बातें कर रहे हैं, हिबा आपको किया जा रहा है, आप कह रहे हैं सिस्टर्स मौजूद हैं, वहां आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते थे। इसी तरीके से आप इस मामले को अपने वालिद साहब की लाइफ में अदालत में लेके जा सकते थे। अगर कोई छोटा मोटा आपको खतरा था कल को ये चैलेंज होगा तो आप पहले ही इस मामले को अदालत में ले जाते। आपके वालिद साहब का बयान आ जाता अदालत के अंदर, या आपकी सिस्टर्स का बयान आ जाता। आज वो आपको चैलेंज ना कर सकती। अब ये तमाम वो स्टेप्स थे जो आप, जरूरी नहीं है कि ये सारे स्टेप्स आप उठाते, इसमें से दो तीन भी अगर आप करते
تو وہ آپ کے اس ٹرانزیکشن اس ہبہ کو اسٹرینتھن کر دیتے، یہ سارے سٹیپس۔ لیکن یہ سب کب ہوتے ہیں؟ یہ تب ہی ہوتے ہیں کہ جب آپ وکیل صاحب کو انگیج کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو یہی دوں گا، آپ میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں تو ہر بیماری کے لیے ادھر میڈیسنز اویلیبل ہوتی ہیں۔ آپ کو لیور یعنی جگر کا مسئلہ ہے، آپ وہاں جائیں گے، جگر کی ان کے پاس 20 25 30 طرح کی میڈیسنز اویلیبل ہوں گی۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ چلے جائیں میڈیکل سٹور پہ اور اسے کہیں کہ جگر کی ساری دوائیاں ادھر میرے سامنے رکھو اور اس میں سے آپ ایک دو چوز کر لیں۔ بلکہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ان کو چیک کرواتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس کے بعد جو وہ لکھ کے دیتے ہیں آپ جا کے وہ لیتے ہیں۔ ایسے ہی جناب، جب آپ لیگل میٹرز کی بات کریں تو اس میں وکیل صاحب ہی آپ کے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے آپ کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے لیے بیسٹ کیا ہے۔ لیکن لوگ ہمیشہ سمجھتے ہیں جو وکلا کو پتہ ہے اس سے زیادہ شاید ہمیں خود پتہ ہے۔ ہم خود سیانے نہیں ہیں، آپ بالکل سیانے ہوتے ہیں، لیکن جب آتا ہے قانونی معاملات تو اس میں آپ کو بیسٹ گائیڈنس وہ وکلا صاحبان سے ملتی ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ روٹین میٹر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جب بھی یہ کچھ کرنے جائیں لازمی وکیل صاحب کو انگیج کریں، ان سے جا کے ڈسکس کریں، کنسلٹ کریں، اور اگر ممکن ہو تو انہیں اس ٹرانزیکشن میں اپنے ساتھ رکھیں، وہ آپ کو یہ ٹرانزیکشن کروا کے دیں۔ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ قانونی طور پہ چیک کریں تو قانون یہ تو پابند نہیں کرتا کہ آپ وکیل صاحب سے ایڈوائس ضروری لیں، کیونکہ قانون تو آپ کو یہ بھی اجازت دیتا ہے، آپ کا اگر مقدمہ چل رہا ہے عدالت میں تو تب بھی وکیل صاحب آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ خود بھی کیس کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آپ خود کیس نہیں کرتے، آپ وکیل صاحب کو ساتھ رکھتے ہیں۔ تو جہاں ان کی ضرورت آپ کو وہاں پڑتی ہے عدالت کے اندر، حالانکہ قانون آپ کو نہیں کہہ رہا لازمی رکھیں، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے ساتھ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں عدالت میں آپ نے ان کو مقرر کرنا ہے، اگر آپ پہلے اپنی ٹرانزیکشن میں ان کو مقرر کر لیں یا ان سے رائے لے لیں یا کنسلٹ کر لیں تو آپ کو یہ جو بعد کی ضرورت ہے اس سے اکثر اوقات آپ کی بچت ہو جاتی ہے، یا کم از کم آپ مضبوط فوٹنگ پہ ہو جاتے ہیں کہ کیس آپ کا چلے بھی عدالت میں تو آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اس میں ون کر جاؤں گا، میری قانونی پوزیشن ٹھیک ہے۔ تو یہ میں اکثر پہلے بھی باتیں کر چکا ہوں، یہ میں اس پہ آج پھر ایمفسائز کر رہا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا کہ جہاں بھی آپ نے کچھ بھی سٹیپ اٹھانے پہلے کنسلٹ کریں، ڈسکس کریں پراپر طریقے سے، پورا میٹر وکیل صاحب کے سامنے رکھیں، ان کی ایڈوائس کے مطابق پھر آپ ڈیسیجن لیں۔